kikao shandaliwa ili balie mafurikao wanawakomo walobonze waraliyewe Komoro. Wangalizi watukufu he ortese, assalamu alaikum. Undele wakati kao siku asina nyi harma mpango hanyu diaspora ma mpango kao du wana habari wana wakomoro walobonze waraliyewe Komoro. Leo alikondaneshwa baha ne bakti ya ukasina mzima miongoni mwa wana wakomoro ikao waraliyewe Komoro tanafumu kao utsinchashi nandi mwanga mimene mwanama Musa Ahmed Tsode. Musa Ahmed Tsode, assalamu alaikum. Alaikum salam. Musa Ahmed Tsode, wewe zanyera en informatique, yani ingénieur en informatique et robotique ikao kaulaya ndoko hendeni ndo za tsongeza leo roje masiwani uje ufanyeze hazauzin. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaba menji abo matsoni parava angel kensi wadzima ri hadisi njue ishira tsongeza rajabu sijuhatu dukaya tsindongo zinji dukaya ya teknolojia juu yenu reka ranza reka karjanza ngejufanyishia akawa ndo modelo wa dunia ya leo. Donc kakarjaja si wana wakomo razifanya ngazijufanyiwa ni wanwaji yo de maana mimi Musa na tsaua ndaje kon sijo hao nje nibalie izi solution ya uhifadhi walozi wa hatu rwanza ya uhifadhi magari ya hatu na ya uhifadhi za idara za hatu namna ya informatize nsi ya hatu haukayo ndio jo tongeza rishinde rijiriki ze harama zi rizito wao watina ukaribewa harma mwendeleo wa nsi ya hatu. Musa ngartoka ya ukaulaya uka Faransa uka Allemagne ufanya hazi kiasi ya Mohamed Sanu harma entreprise nku za kiulaya kwa uranti mishahara mihuna confort de Komoro izango izongo zilezo hujuzele za namnaje hewa wala hena mwanadamu ngena ifikra hen watwania wa hen nsia haya mimi tizalwa ni tisomya bana ola palashio shosha Kiislamu kuja tani hunde bakia hangu bakse Komori wangu shabona roha nenda na some misomo ya juu hangu nafanya hazi Almani naja nafanya hazi Paris telewa ukaya banu ye maudu ya hatu ya hensi ya hatu ndasi ikakarjaja raja arafanya lebundu la hensi ya hatu yabo rikosa aukanga sina deni hensi ya hatu hii hensi ya hatu ino risome iralamisha hata rihadaraja ya ukaya rihundu nivu ya kushidari hunde baki rirohevonde. Donc yonde shani saidi ya fikira hangu ya ukaya leo ndajevo nsiju hangu nje nionese ya la marunda zila ikao si wana wakomori ngarjushi darifani haima endeleo ya hensi ya hatu imali kabati mali nji hameka mlongevo hae ngufanyo izu ya soma wanansi maraya ngwafundo faida yonde ndongo ya hadani mimi yani puse ni jego nsiju hao njeni kaze wasiun ili wasatsena walobonze woloka banu mrujo ureje harmoni ya hai habala manufaa yakiri asaidie nsia hai. Musa ngariona ukaya huja ngona letora mo la he e sécurité nane hasotanza ho walozi sharaka tunja hiho yebo haja unjia harma namna jedi hushinda urumie izo asoma nabo utoka ukrea entreprise ye ukansi jao ye shama ufanya ye entreprise utanyanda wa ukawacha ukanda wana wangu zifikira za hadani fikira tikani ya ukanga mjojabo nsiju njeni nifanye projet yenu ya informatisation ya hensi shabona haja sionesa baadhi ya wangu wanama shati hundu mwanama ikao hasomo c'est un ingénieur un physicien ikao ipora Gilbert ikao hadisi wazima ifikira yenu. Donc sha yabona monesa hizo fikira zenu haelewa ye manufaa ya fikira hamada zinu botsiju ngasina takriban mahamiraro rifanyao haziwa zima fikira na usaidiana
namna ushindari cheze ndongozini sha ngabonongo ikao tizi tanaba wakati wora kanu na de délestage ya kakomori au kabanze hazinu hazamno donc na vanu Gilbert uo ndezo maana wa hele shirika kula mwenje wa juu wa mtiju komori donc na vanu ze projet zamno donc sina ujua na client wangu kanja mlivre logiciel yahe au kama mwenje udorengwa donc ikabidi nifanye mkataba na mimi na shirika Hamadilo shati jati undukale shirika hilo ngilo na competence ikawa le shirika la hangu ngilo ni na des domaines aussi électroniques ngarjo jerisanganyike ili rishinde ritsanganye électronique na informatique ili riende haraka harma informatisation ya hensi hatu sionole shirika lao lipara wana system namna mndu huona o mndu mwatoni halis ibai ni jaje wana system sabarino lipara wana system yewa lihoma ngani lo suala muhimu hako haukanja paruzisi walo abandu handani uzisi walo ulo alhamdulillah basi ya mukhtasar wana systems basi shatsa sayom bani ho inde system ya ho wanansi yo defasiri ya wana system ya ho wanansi ngonzombe kaya izenogo wazifikiria ukafikiria wanansi kabla hema babako de namna hiyo au kamono kaya zifikira za ndani rajanizo do hifadhi walozi watu rwanzao zifikira za bili sindo walozi bahi sha rifikiria namna ya sisa ebe ya mawasiliano mtiju na ndo umba system téléphonique ya nyumeni ikao riwono kaya eshilobo ntiju komori de téléphone portable shade ora baka vanunga bonamna ya urejeza ze téléphone fixe harmo foyer donc leo ngojujo ke komori upare faransa hamanga we faransa ngo paro faransa mru yake faransa apare komori hamange faransa ngo paro faransa shaho tsahari wasuliao ribirizi nzia za lazim na do parisa et des autorisations tsanza njupande wo haudioka ya miongoni mweze nziro mashaka ya parsao wananyasika wojonza wabwe mashirika hao wala wabonzea ndini hamba namna mashaka ya kisharia ye nyinyi mbiri mfanya namna je mbiri nzia pia zo kama maswili muonde ze ndini zo ruhusa za kufanya zangu zinu. Naam gamjoha bioka leo bonsi juu izori zilawana ni directeur wa NRT kimitide uzambo wana sinde shirika la handani la numérique ikaungilo enregistré à la NRT donc rari jawasuli yao tunoze sharia mbana zile bezi wa hao ze sharia ngizo bala rizihanzi ili wandu wadozi ona kabanunga sina ze ruhusa za kufanya service internet banunga si fournisseur d'internet et service rajouté voilà internet si ndo connecté haruma messenger whatsapp au youtube balanga bo services za saa zinji na minimum de telefoni ikao ngarjojero ne soka banu leo kartu jilinzani sana Comor Telecom hama telma shanga sibohari yani ngari rahisishao ila bei ya telefoni riki hau rahisi au hafifu hiyo ndio bwana ya hatu rifanyao abotika nzanjibu kaya banu inu de system ya ho wanansi ya urahisisha umkayo no maeshi wa he yemkomor abana ranji harma umuhimu ni wa he rona sokaya ni de shirka malamando ma registre war ma anertique ye abuze garanti pia ne zero ksa pia anertique communicani josifanya batsinata harara ewa ekatse do hambia zeruhusa ngizondaro basi rizirenge zondaro karjaransi hata nzima hama ulu donc risari hunduze ruhusa pia zondaru komori hamba licence jamais minga mjo hamba autorisation donc ngasinizo zondaru sazila bala rizafishe ili hena mndo ujoka ujahodaho ni hono ya ile ukaba no sisi ngasi harmenzia ya usitaki sharia enamna emasiwa yanzo yende maulu kabati mbandongo njema hama ikamnuge harmo sharia ngudungu za lazima haukaya mruka kahunda hana na taradudi soka yonse donc hojari umbe société hilo harma ze difficulté karja hundra taabu
haukasisi zifikira za hatu dokari dunge sharia randisa haondara deklare ya societe hatu mahala lazimu yani l'immatriculation societe hatu ndio matriculée depuis 2016 fin 2016 shari dungu hozipanga tena panunga sina partenaire sina honze parce que ekare ndio hendar mo mission ngamjelo kama ni system ya hatu ino system ikao ndio hybride ze system za hatu ngarumi yao ze connexion normal za hensi shangarumi yao si satellite abaha ujona masiwani uja miongoni mweza na shirika langu lifanyao nifanya logiciel za informatique na namna ndongo ndini kao zomo inspireni har mazi logiciel zin ndongo ndini mazi wana wansi juu za tusongeza mahonda fikira kwa mdu fanya logiciel huno ewa kabondongo zinji haku haukaya kasi dumambia ni hakika kama simba noko yafanyishia wansi juu harma tout ce qui est informatisation mjumambiani ngasina partie qui s'appelle R&D, recherche et développement. ICAO ngasina partie ça nando c'est dématérialisation. Et donc et partie R&D tout ne partie dématérialisation voilà si on biokanga bonongo zinji yani za tufanishi hapo siju singio vierge haku donc randi sofikiri namna ya joka ushinda ritsongezensi hatu ikena hindusha mbao économie propre ani générer de l'économie na bano hizo kazina ushinda zije parce que économie rijuao économie ndaro usijua Komoro no ulozi de l'elima ngene tourisme entre guillemets shabanu ngabo économie ya saya c'est la matière grise ya akili na hikma ya hikma ni akli ya mwana mkomo ikao kesi exploiter hata amjuma bahani hadisi na hadisi ya mukhtasari ya ukabanwe kale uboli homa wemhuza jilavani mimhula jilavani ekati jasi hulo lavani ya hao ya boku sine lavani ya hao shabangu ni sinema pesa hangu koti unika si ule lavani yao shikati jasi honesa ukawerenga nzima usanganya na mbili zofanya ndaru shazila kazi jana wa huitwani shazila na hambianga joku saida maudu voilà l'économie du savoir et système zinu ngajoji saidie l'impulsion du génie créatif ya hema na mkomoro donc ngariona namna ya ushida rumbe economie nyumeni ya saidi daula ya hatu ya namnaje voilà si unika exemple ya ukaya ngari pangao rifikirio et permis numérique ya maudu leo iko parso haya permis gari hao permis magari ya mau numérique donc voilà si honesa ze fikra bala namna rizipangao ya ukale iko parso haya kuverbalizeo ya bosu lange bidondo walive hawen twabira usarashanu sabaka kujaliba cha par contrôle par hasard ou par soit building moroni vérification du permis et police arenge permis hao haitar mo boîtier shangu hambio kabanu ngawe na mfuma umwezi kuverbalizwa haha kujaliba hansi le gari lao banu kala bouger rahawo jenda wenda waliba sasa na hambia combien de milliards harama mahamitano ensi wajofu wajohunda yo secret d'état na pesa ya dola wao yo demanda hambia combien shanga sine e business kwa ya hat rijuao harama mahamitano et système hiyo je rapporté en milliards je dis bien en milliards ensi hat yo ba ihifadhi security ho ndo tena ihifadhi security ho ndo tena sibahi ishinde hena mndu ya sohiba kufanya permis jao amagendo au kazi ndongo ikao ngazi njao harma system parao la e-gouvernance yani ngendo ya tanganye et dématérialisation ya he extrait d'acte de naissance ikao tivungua harma conférence yangu nafanya Paris ya ukavami leo ngebidi mtu ajua ke Faransa ya ke Marekani ya ke Canada ya ke Egypte ya ke Maroc ya demander acte de naissance vanunga vos différences entre extrait d'acte de naissance et acte de naissance et extrait d'acte de naissance là yutola kadunzima wakati mwana yazalwa shikango tsa papier ya identité ya ufanya identité avant ngebidi demander acte de naissance ngebidi rishinde parce namna ya ukaujo ke Faransa ou demander acte de naissance ya hoerewa donc izo fikirai kaonga rizifikirio
ikawa ngazosanganywa wazima les permis d'identité, les permis, et puis pourquoi pas demain, ces passeports biométriques, ces cartes d'identité biométriques, ces cartes d'application zima, et quand on parle la e-gouvernance, ikao ngibidio relewe mazamana tuelewe kaya hiyo competence ikao ngibidio rifanye msiju hatu sharti wakili wajeni warifanye justement kan zanjara masuala yilo kaya karon zaranga harmando go zinje zin ko wajeni nabo aboze series hatu ngaziro hao nsenda huli ya mtoranga inu hizi passport na shirika la Simlex na nini iba unsido kati uhajao ukaze ndo ngozi dofanya no wana wa Komoro iba ba wana wa Komoro bao ngwajini ko ila watwaniano aminifu kawa wamerite aminifu batino kangwa magendo banu karijwa wezavira Komori pie mazamana wa hensini wajua wezavira ma Simplex karijwa pie zavira shando kaya undu wakati zambano undu wakati kange bidori amini ya ukawa na Komori ngwao ikao kwa maîtriser we technologie ne parce que risomo si hamadao risomo bazima dasinao rifanya hazida sinao donc urife zahazatu e système yinu ndio yangu ko rejiza kwa siju haukainu yo para transfert de compétences donc il suffit ya ukaya ni mazamana hatu waisai wainike shirika na wana wa Komoro ndio siju ikaunga unaweza competence hizo za kushinda wafanya hazi wazima wafanye zinongo hizo harma haki haukaka msujo mapesa yasi hatu ya ani ya renge wao no wandu wao na msaba ukaya harma passport nzima wandu wao arengo 75% yabo siri hundu ndi hakika yabo jotosha rikene economy propre relive mafundi ya hatu relive zidara wandu wafanyo hazarma zidara za hensi hatu wasina kare derime zide zinzia za tomezi usijui mwanama Musa zamba ndo yabo ukaya miongoni mwezi ndo muhimu mzifanyao de sécurité ni projet de localisation wakati na pange misomi nawe kuna nesambabi demonstration ni kawaza na uzozi tsinde mashi ezi unone samlozi namna mshindo mjuka ushinda muhifadhi mlozi ya mjobano wanu madani ya roha mjobano aliyo nobano juko ya rejei neka hondo ni jali au ndri hezimi hamshide mum donc sionza urele Zimbabwe baada bo uronese ngamndungani mjuko zifanya au mzifikira namna je ili wa Komoro leo warambuka wana wa Komoro inuti mzaha shandu wenele wasoni naam dokaya vanura zira honda Istiklal hata leo kabasi mdo ya Rwadingoni hamade mlozi hatu kabasi sindawe sindami sindo wandu walo vanu pia kabasi sina mwanzani wae haum karibu ya suhondo nile kafailo sonda mlozi hapa pia wakomori hena mdunge na mdum karibu au mhuli ya mtu wao yafiwa na fio nziro donc wandu waja Komori hunu wakaudonikiwa walozi wao wakaudoni kwa GPS wazirengi shawadiwa za ukabalaho barini couverture ya hizi simio hizo kazisi harme bahari hatu pia ngabo mahalika au kabasi donc et GPS c'est des systèmes do adapté donc misifikiru kaya lufikiri le dalao la lazimu le lazimu ngamjo livumbua lugha ya kijeni c'est un système hybride un système itsanganya we GPRS les satellites ya ukaya ikaye mlozi hendo mtu ni uhashilia kilomita 15 esinyali ya Komoro Telecom kaisi ya honge bidye système hiyo ibascule harma satellite donc aba risari hansize ndongo hizo risari fanyaze test za hatu hamande namna na honesa ya ukaba naba ya mlozi ulo barini eni mahalali yo la dushi darimone ya mlozi njoka honesa ebano umlozi mshindi ikao banu zefikira za hatu ngarendo ulozini mahala haulozi harmensi hatu ngaredao shindini ngaredao bangwa la hambu
ngari jao mahala uparwao ikoni ili rishinde rihubiri walozi wa hatu wanzao. Donc leo mlozi hatajuroha shanga rimonao ye mahala ye yaliyo enzia pia ya adunga hata ya jareje ikaho ndo angali yale picha hilo nihone sawabaha oyi mlozi ikawa hala washindini hala wa asubuhi hawaswili 4 heures sakumeza jio na dakika 2. Donc shenzi hatajuro hatajareje ngari monao. Donc inu hifadhi nkuu haukaleo ezamana waheshe hiko ujukanolo walozi wae ujua ona hamanda namna sisiri waonao ekemlozi wae kajasa vontisha ngumone mahalali yo kasi ekange zempade za mtaweni au zempade za mwali kwa nauve havedeti zempade za mbeni wende wadumsa wala temafura wala tewakashi shangu jwe mahalali yo ngari depeshe walo karibu le plus court chemin wa mhubiri wa mwasili haraka wa mvukishe haraka haukanga rijua mahalali yo kasi ne longitude ne latitude yahe yemlozi woi ye mahalali yo hata jongo hangari mona hata ya jareje yengu bali hindringe bali shumbu hindrini ya akanisho ni ngabo shombo au telefoni au emeli ingala wa hawe emeli hayre mwamne ndo balang au basi shombo mlozi yashibala unda shini tashini shombo shino kanga mshionao ngisho équipé d'un petit panneau solaire miniaturisé karna paramba uka karja localiser mlozi wa hatu ba e système de charger kai kurahisa kabasi au kabasi mahala kwanza jua mando barini e système inu ketunja maji haukaya c'est fait pour la nautique kanywa he bahari ya ukaya beshi ici 500 mètres shange emete ozesino. Donc inunge singo kazuiwa harme vedeti emna shomboi basi hatajuroha emlozi wa hatu ngari monao desla de no pichali ni lono inde la pichali no mlolao vanuri kaufanyaze test za hatu rinika mlozi mshindini haroha hende hata undu wakati wa yareje shenzi ya pia yadunga hata jase vosingari onao abo maudu ndozi woye hondona jali awe emelia hezama au nguta ngule ukalizewa bahanu yenga bana mnashinda yambe na rengarilo au wandu wongo tujoone system hiyo ewa banu sisi shirika la geolocalisation singari jumbu zao mahali mlozi yaliyo lafunga kwa hifadhi nakulisia akomo anyo hazi daone kozep d'ailleurs riwono kadila sinao wavalide wajibiwa na system ya hatu riwono zenyushuru za kautolwa za systemu za subunga nzia banaba wakatirio ngasarma mahadisi dasinao haukabanu juzira kaufanya omonano wa he séminaire sur le numérique ikawa rais wa daula akayabo sizamba ukabanu lindele dalao walozi wa hatu fana utawase na hena mna wadutao. Donc wanabaha wafikiri namna hamali namna ye secrétaire général wa he ministère de l'économie hamba wakati wanalala mina secrétaire général huo anambio kama nu rizingamanyio haukaba nu richi ya projet ya licence ya walozi ya matricule zebato shawalozi wa risale kombio ibanu sisi ngarjo hundende shabura hushajuzi haruma umonano ula rambe ukaha banu yari balali dalao ngasini namna joka ujibu walozi leo abana nipa barme magari parce que c'est sera leo kaya système yinu géolocalisation walozi mreta wanga mparsao hodiyo kando mba rende pemba na abangar joba no liyo yo pando he magari zamba ndo kaya hurone sa pichable kaya magari mu joba joba le garli lione zafanya rone sembabi harmazi tabu wananyasi walobonze waishio ndrambuka ndungu ambao diaspora ngauna magari hao hu zibisi zao taksi zao shofera ngusojaja wambe ukafanya hazi mfumo na balafanya hazi mwezi watu shinda wajue namna mahala waliyo Faransa wajue za activités za he magari hao.
bahe system yinu ngejo jitoweze rabo hizo haukaya ekahondo angala le gari linu ilo lihimi shango jona physique mai mahalali liyo donc ngoshido jua e mahalali gari linu ngono sai lo yabo ngilo yabo démarque chez Nabil odi ngoni ma to arme société wanu EGT yondo jomo lo dabo le gari la hima yabo ngio rouge yabo lihimi sheka hondo angala bo jubanu ngojojo kangio en conduite vert ngojojo kangio en pause orange ngojojo kangilo en arrêt rouge ngilo kangilo inactif blanc et système yinu ngetongeza wende ngetongeza uka heli mahala ujukaya shaushinde ujue za activities za ile gari la hao ujoka ile gari la hangu lende mahala kadha wakati kadha saa kadha ujue wakati la hima ni wakati la heda ni mahala la hima ujue mahala la roha ni mahala lendao ujue vitesse moyenne ya halo ujue vitesse maximale ya halo ujue hate mafura ya halo leo kuna ujua utowe 20 litres za mafura unike mro hautike ya subutende ate 10 litres ya monnaie et 10 litres restant c'est impossible avec ce système et quand ndo hone samjohone sezo le gari linafanya leo shara ni jenda hapo amjohone sakango jojua ukae heni mahala pia harumo dunia uone magari ya hao sheka ulituhumu kalende mahala la tulazimu ngojojwa ulizie ngono banu coupure du démarreur na bano système yinu ngasina application mobile ikawa ngio dédié ilo bana harumo téléphone donc simpaka ukene ordinateur ya hao angaleba shango jojo kene telefoni ya hao poshoni uitoa weona zinuona zinuizo ze action fanya obano do fanya bana izo do fanya bana wizo une application mobile dédiée donc du coup zinu système ikaunga zelo za umbe hazi msingomika exemple ya ukaya système hamada zinu ikao bientôt ikamwa benze ngarjo equipe Nations Unies ekazi chilo harma ze idara za hatu twabaye les affaires étrangères na twabaye comme télécom na twamba mamwe na etc etc wasina ukati site ze ambassade za bonze zilongo siju bahinge jotsongeza yumbe hazi inde avantage ya numérique parce que ce système ikanga zo jezumbe hazi za nyumeni dokaya ngwajujua wa créer centre de surveillance wa do générer des rapports d'activités za magari hao en temps réel wajue ze harama ziwendele yao magari hao mwezi donc yo maîtrise ikao kwa si abaha wadwanzi harama mabuku shaizo pia ngwajujua wazigenere via PDF yo msingo honesa le gari lini ilo lafanya leo ekaho ndo angalia bana harama système hatu la ngono kaya ngawe activity ekati genere activity hiyo yabongo shindurambushiwa izo le gari lini lafanya pia leo sa hiyo ngono kaya et activité conduite ngono il dure à peu près 3 minutes de conduite et pause il dure 5 minutes shango no tena et distance parcourue ngono vitesse moyenne ngono vitesse maximale ngono mahala lazia ne dure haze are ne mahala la wasuli shango no tena et consommation shanga mlandongo wasaya ngojojo kaya banu ekahondo angala harma de tableau lonsini banu ngono émission CO2 yabongo joshida ujokaya ze pistons za haho haziti njema ngabidio zibadili parce que ngabo émission CO2 lo haju bo bana Musa ngasa zinjizo hamba cha wakati rani kiwa ndiso huja harma shirika linu na lezo kanyi urengao wana ondo fa stage sotan wana wa diaspora yo ndo nku kaya wana walula yango tabiwa stage makati yanu effectivement surtout harma les hautes technologies wanaika ongo wa master 2 ikaongo atimizie misomo ya hao ngebido stage ya 6 mois wakati miwango yoyo balwa akaba ni mkadamifu gahe ye katu saza zorenda inu teknolojika o miwango ke sobulwa jao donc tikanzana mbioka heni mwana mkomori ulovonze ulo harma et niveau ya ingénieur ani master 2 harma des systèmes d'informatisation électronique informatique au niveau leo riwabulie nyumba ya hatu ngabwana ikao wasoma Ufaransa ngo wafanye d'études shawa jahuni wafanya uzi stage zao donc ngejutongeza wakebo nsiju hao wafanye stage hao waoneze familia hao waburaihe shamaudu ngwajo ilewa zikaida nsia hao ilonio waje wareje jadi sensi hao hunone samna na shumbu ya bwana sukaya
wanamke shali jeshi la hatu au uando hifadhi teknolojia nyu wafai. Hakika sadakta hizo kweli duka ya ngabo mnashubusoi ikao si humpara eskasis ninge jotongeza le jeshi la hatu lishinde like harumwa ani namna ya leo namna ya intervene namna ya cordone na tsamba ukaya leo varoha troupe ya majeshi kango ndo harumwa intervention chez namna wajoka ujideplacer et centre de surveillance ilo kandani ngejua jua idoa ni kazi za instructions za lazima antaraila hakanga ngo waonao zenyumba waonao zenzia wavirao namna ya ushinda uende namna lazimu hawareje namna lazimu haufanya zile haziza hao. Swali la mwisho tuanza dua ndini au usu ndini au tabiri ndini uyo nao yekomori ya maudu. Ekomori ya maudu vanu ekomori ngejo badilia. Ekomori ngejo kansi jema. Shandu wakati rjole wakavano ngebijiwa na wakomori walone zidaraja za lazimu waje wajusensia hao haukaya ikahondo angali ya wenji wawonzi wana wao washasha zimu dezinzia za ukaya ikawa waonu wananyao waja ngwafanyao izo waju wao shawashindi wahunde hikma ya ujakaba ngasina dene nesile madhamana wa daula wa hatu wa maizi alwa kijeni ngarjamba kala prise de conscience ya ukawa nangu wao basi kari wasili daraja hii ya uprene conscience ya kuwa nangu wao ngebijori buweze nzia za warahisisha namna ya ujawa kensi vanu wa developensi inu yonde jufsongeza maudu ensi ya hatu ijuhe hauka zijusao zensi za leo harme dunia pia c'est le numérique, c'est cette nouvelle économie qui est l'économie numérique. Donc yonde jufsongeza maudu ensi ya hatu ihifadhihi na ngabo nji harma kweli. Maraba manji Musa Amin Sode warikubalia rjeri hadisi mbabi leo wangalizi watukufu wa Ortese ngari mlaoni harmao mpango unu ngarjuna na wakati wa saya ngari mshukuriao ni wakati mwarenga ili mridunge. Shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikao shandaliwa ilishi balie mafundikao wana wakomo walohonde wanadio ikomo